वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। তেঁতুল দিয়ে টক, বাহ বাহ, খাওয়াটা একদম জমে গেছে। তেঁতুল দিয়ে টক আর দিও না, হাতে মাছ দিও না আমাকে, 2 পিস থাকলেই বেশি। ব্যাস ব্যাস ব্যাস, আর কি আছে নাকি? ও কলা, বাহ বাহ। বন্ধুরা দেখো আজকের খাওয়াটা একদম পুরো জমে গেছে। কেমন হয়েছে দিদিভাইয়ের হাতে রান্না সবাই কমেন্ট করে বলবে, কমেন্ট করে জানাবে।